हेलो पिला माने वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी तुम समस्त सम्मुखें आमर उपस्थित अच्छा आमर सुस्मिता जी की वर्तमान समय ऑल ओडिशा पॉलिटिकल साइंस सीपेट रे से रैंक 6 रखिंट आउ सीयूटी एग्जाम देते आउ सीयूटी रे से बीएचयू होता सिलेक्शन किंतु किसी कारणवश से कौन नथिले ना एडमिशन कर नथिले तो आज पाखर पूरा फुल डिस्कसन करवा फुल जो आम सक्सेस स्टोरी जाना आउ जोटा कि कौन समस्त बहुत प्रॉफिटेबल हम समस्त बहुत मोटिवेशन माने साब्यस्त हम तो ठीक अच्छे चलो वेलकम करवा आमर सुस्मिता वेलकम प्रणाम सर जो भी पिला देखते पेरेंट्स मैंने देखते समस्त को मोर प्रणाम मो ना सुस्मिता भंज मु केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलंग करे सर मो ग्रेजुएशन का पीजी ऑटोनोमस कॉलेज में करी एवं यही थर 2026 में सीपीटी जोटा कि कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट पीजी करने ओडिशा दि जाए से मो रैंक रखी मार्क कह गले 84.5 अच्छी मोर आ सीयूटी कथा को सीयूटी भी मुझे जोटा कि आम जब पीजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जे कहवा चाहते से सीयूटी देवा पड़े से मोर आउट ऑफ 300 टू 223 थिला एवं मु बहुत सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्लाई करथि किंतु मोर गोटे माने टारगेट था कि आइदर जेएनयू हम ना मु ओडिसा रे किछि भी नुहे भल यूनिवर्सिटी जेमति कि उत्कल ना रेजिस्टर करी तो मु पकेइछि बीएचयू जेएनयू एंड गोटे होछि डीबीएयू तो डीबीएयू तो एटा बाहर नी मोर बीएचयू रे हो जाइछि किंतु जेहेतु मोर टारगेट थिला जेएनयू तो आ मोर मेन गोल होछि कि यूपीएससी रे प्रिपरेशन करिवि तो मु आउ थे डिसीजन नेली कि जो मु जो यूनिवर्सिटी रे कले मोर दीटा जाक मैनेज कर करथि सेही भली यूनिवर्सिटी रे मो पई बेटर हम सेही मु डिसाइड करथि कि मु रेजिस्टर करिवि आउ जेहेतु सीपेट रे भी भल रहिला तो मु फाइनल करी जे मु पीएचडी रे एडमिशन ता विड्रॉ करी रेजिस्टर रे पकेइ वेरी गुड ठीक अच्छे जाओ एत बढ़िया से सब किसी जिन बुझेदेल बहुत बहुत धन्यवाद हाँ मत कह ए जे तुम्हें वर्तमान समय ऑल ओडिशा रैंक 6 माने देखिया गले माने रैंक बेसिस रे किंतु एक्चुअल देखिया गले ऑल ओडिशा रैंक तुम्हें 2 अच्छो जे मार्क बेसिस देखिया गले तो बहुत बड़ अचीवमेंट तो केते खुशी अच्छो निहाती खुशी अछि घर लोग खुशी अछंती मु तो आगे सर बहुत खुशी अछि तो मु मामू घर रे मामू बहुत सपोर्ट करते मो पढ़ा पड़े तो मो माँ खुशी मो मामू बहुत खुशी होती से बेसी खुशी मामू खुशी कर पार्टी बोली आउ से कह गले से मु आशा करना सिक्स होइबा कारण मु भाभी कि सीयूटी रे मो किंतु जेहेतु एथर बहुत अधिक कटअप गला चेंज रे हिलानी तो मु आशा रखना जे मोर सीपेट रे भलो मार्क्स आसीबो मु जहाँ जति कि आपण के यूट्यूब चैनल पढ़िली आउ मोर 3 इयर्स ग्रेजुएशन जहाँ जति कि मु परिश्रम करथि सही हिसाब रे आंसर देथि तो भगवान का दया रे एवं मो पेरेंट्स आउ मो मामू माई हम परिवार एवं आपण का आशीर्वाद रे बेसी रख पाछि बहुत बहुत धन्यवाद तुमको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भी आगो को बहुत बढ़ो तुम्हें आउ मते कहो ए जो तुमर जो ड्यूरेशन बेले ए तुम एते प्रिपरेशन करूथलो तुम केबेटू कोन प्रिपरेशन करूथलो केबेटू प्रिपरेशन सेमति तो किसी माने पर्टिकुलर पिला जेमति स्टार्ट करंती कि भाभी देंती कि +3 थर्ड ईयर स्टार्ट करबा 6 मंथ पूर्व से मैंने स्टार्ट करके मोर सेमति किछ न था मोर मूल भी गोल थिला कि आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन भी फुल प्रिपरेशन यूपीएससी पाई तो जेहेतु कंपटीशन भी बढ़ो छी आ टीचर्स मानक सजेशन लेली से माने कहले कि पोस्ट ग्रेजुएशन करबा किछ खराब नै आ जे तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करू जो तार तुम गोटे प्लान बी भी रहू छी आ मु भी भाबिले कि सेम सब्जेक्ट मु ऑप्शनल देबी पीएसआईआर तो सेटा को यदि करी गोटे मेरे डिग्री मिल जाउ तार किछ असुविधा नै तो मु पुनी डिस्टेंस चेंज करली जोटा कि 6 मंथ पूर्व माने ग्रेजुएशन 6 मंथ पूर्व जो लास्ट सेमेस्टर थिला तो भाविली कि सीयूटी देवी तो मात्र 2 मंथ्स प्रिपरेशन सीयूटी देइसी सेटमेंट ये खराब देला 223 रहला सीपेट कथा होची कि मु ग्रेजुएशन जो माने भी डिस्टेंस समान भी कहबी तू यदि ग्रेजुएशन 3 इयर्स भल से मन देई पढ़ि देबो ना ताले हमर बहुत भल हबो सीपेट की चिंता नै आ गोटे कथा होची सार को चैनल को सार जो भी अपडेट दोजनी जो भी वीडियोस करजनी मु तो सार को चैनल विषय से 2 मंथ्स पूर्व ही जानली जे तो सीयूटी सरला और सीपेट टाइम भाभी कि पढ़ी देबा तो पढ़ु नथली किंतु भाभी टिके पढ़ी देबा आ यूट्यूब रे जेबे सर्च करली सार का चैनल पास आइला सेही दिनो ही म कंप्लीट पर 1 मंथ मु सेही दिनो ही पढ़ी छी के सार का ये
तो मत लगला साथ तो ये आउ पर प्लस थ्री जो 3 इयर्स का मुझे जो भलसे पढ़ी पॉलिटिकल साइंस टा सेटा मते हेल्पफुल हैला बहुत। बहुत बहुत बढ़िया जे मते को आगो तुम गोटे यूपीएससी एस्पिरेंट जेहेतु तुम वर्तमान समय अच्छ आगो तुम यूपीएससी एग्जाम दब आउ पीजी भी तुम एपट साइड रे करिवो आ तुमको बहुत माने माने फ्रुटफुल हबो जे तुम जो पीएसआर जो रखिवो पीएसआर जो रखिवो तुम सेति तुम कोन करछ ना बैचलर कोन ना तुम नबा पाए तो ठीक अछि मते कुह जे वर्तमान समय रे जेते बेले तुम हाथ रे दुईटा अछि एम अच्छी दुईटा गोटे साइड रे थिला कोन ना तुमरो पीजी हेपट साइड रे थिला कोन ना तुमरो यूपीएससी थिला तो प्रिपरेशन रे तुमरो जे को आडू थिला माने प्रिपरेशन ऑलरेडी यूपीएससी पे करिथिलो ना आ परे वर्तमान समय करिवो ना तुम दुईटा मति को मैनेज करथुलो आज्ञा तो मु जेतबेले ग्रेजुएशन फर्स्ट रे थी तो मु तो एनसीईआरटी पढ़ाटा स्टार्ट कर देती आउ गोटे इस तरह हमरा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी स्टार्ट कर देती कहना एटा बहुत ग्रेजुएशन रे हेल्पफुल होबो आ आगो को यूपीएससी पे भी हेल्पफुल होबो सेमती किसी को फुल टाइम प्रिपरेशन करनथली किंतु पॉलिटिकल साइंस जेमती मु पूरा मास्टर करूथि जोटा कि मते आगो गले तो मु फुल टाइम प्रिपरेशन हेली कि फुल टाइम प्रिपरेशन थिला तनी किंतु जे मैं पीजी नहीं गली तो जेतले मु पार्ट टाइम प्रिपेयर करथि भी तो मते पॉलिटिकल साइंस पर एते आउ ये करे पड़िबनी काहे ना मु ऑलरेडी 3 इयर्स तक पढ़ पढ़ देछि एबे जस्ट जहाँ पीजी रे पढ़िबी आउ टिके ये करे पड़िबा ताकि मोर बाकी टाइम गुला को अलग सब सब्जेक्ट रे दे परबे टाइम बहुत बहुत माइंडसेट रखी को स्टार्ट कर बहुत बढ़िया माइंडसेट मु कहबी जे गुटे बहुत स्ट्रैटेजिकल माइंडसेट जे कोन ना तुम बढ़िया सुंदर तुम निजे मैनेज कर देछ तुम निज माइंड को जे मते को समय कोनटा करिवार अछि कोटा केते कोन करिवार अछि बढ़िया जिंस ठीक अछि हो मते को ए जो समय रे जहां भी तुम पढिछ हला तुम कोन कोन सब जिंस फॉलो करथुलो ऑनलाइन जिंस केते कोन फॉलो करथुलो बा जो माने आगो को आसुचंती अपकमिंग एस्पिरेंट्स माने जो माने पीजी एंट्रेंस देबे सीयूईटी हो बा सीपेट हो हला से माने तुम कोन सजेशन रहिबो जे से माने कोन प्रिपरेशन ता करबा दरकार कि पर प्रिपरेशन करले ते माने ओडिसा रे भी हो बा सीयूईटी रे हो से माने कोन करि परिबे भलो माने परफॉर्मेंस करि परिबे एटा तो मोर पर्सनल व्यू समस्त कहया चाहछि जेमते हम यूपीएससी पे प्रिपरेशन करले हमर ओपीएससी जीवो तो जे कोन से स्टेट टीचर हो जाय से पर जदि हम सीयूटी पे प्रिपरेशन करू जे समस्त को कहबा अपन सीयूटी को अच्छा कर रखी प्रिपरेशन करू जेना सीयूटी रो सिलेबस बहुत हार्ड सब किछ ये करू तो हम जे मु बेसिकली सेटा ही करती सीयूटी के अच्छा कर रखू पढुथि से बहुत सारा बुक्स फॉलो करती जेमति इंडियन पॉलिटी पे मु केवल गोटी फॉलो करती लक्ष्मीकांत मु भलसे पढितली आउ पॉलिटिकल स्टडी हमर ओपी गोबा आउ से आउ अलगा गुडा को आपण ये रु पढि दे आ कॉलेज नोट्स को फॉलो करी बेसी बुक्स रेफर करे काई ना अधिक बुक्स जदी हे जबा हम त से जबा से ठीक 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 नोट्स माने देले आपण जो आईआर हे जाओ कि सर आपण कर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हे जाओ एगुडा आपण जे सारा नोट्स जदी आपण बुक्स गुडा को पढि कि फॉलो करिवे ताले बेटर हबो कि नै ए कांसेप्ट रो टिके कॉम्प्लिकेटेड थाए आपण जदी बुक्स रो पढि के गुडा को चाहेबे कि मास्टर करिया पे ताले हे परिबनी आपण गुडा को नोट्स बनातु आ जो गुडा का जेमति गेला हम इंडियन पॉलिटिकल था वेस्टर्न पॉलिटिकल था ए गुडा को ओपी गोबा बहुत हेल्पफुल हबो जदी पिला माने रिसर्च करिवे और सेकंड थिंग फास्ट रू भी कहि जे कि आपण ग्रेजुएशन को बहुत से इंपोर्टेंस दे पिला माने हबन कि ग्रेजुएशन बट मु भी देखि छी निज माने मु हॉस्टल जे रहउची पिला माने देखि छी गोटे राति पर गोरी बिन इंटर पढ़ी के समाने जाय 10 एग्जाम दा ठीक 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 अपना मार्क्स रही तो सिंपल आगो को केबे हेल्पफुल होवानी मु सेटा ग्रेजुएशन बहुत से इंपोर्टेंस रहउची और सर एबे तो न्यू एन मतलब न्यू एन पे आसी गलानी ना पिला माने सेमान को कोन केमति सेमान को पढ़ा होतो ना तो आउरी कॉम्प्लिकेटेड हे गलानी प्रोजेक्ट करे पढुची ता से तो भी सरप्राइज फेस सेमान को पैटर्न में जानिनी तो फिर भी सही आउट ऑफ सिलेबस केते क्वेश्चन आसीबनी सही क्वेश्चन आसीबो कि टिके बुलै बके आसीबो आपण माने जदी निजर जो ओडी रिपीट कथा कहि पर्टिकुलरली जो आपनकर सिलेबस रही यूजी सिलेबस ताको भलसे पढंतु आउ गोटे यूट्यूब चैनल रे सार को मु आपको समस्त सजेस्ट करके सार को चैनल को फॉलो करंतु सगेना सार केबे भी मु ऑनेस्टली कहि पिला माने कहिबे कि जेहेतु पढी थी सेति कहूची सेति पाइ नुए ऑनेस्टली कहिबे किछि मतलब जेते भी मो यूट्यूब चैनल देखि किछि माने आय फास्ट एडवर्टाइजमेंट दियंती तापर करंतु सार तर प्रॉपर पढा छि याडू सडू कथा नहीं आप आराम से पढेबे आपण माने याको फॉलो करंतु ताकि नोट्स बनांतु नोट्स का फर्स्ट नोट्स जे आपण न बनौचंती देन लास्ट मिनिट जो रिवीजन आसे सेटा आपण माने पूरा कंफ्यूज हो जबे केना एते जदी आपण बुक्स ही पढि चलते बुक्स पढि चलते तो लास्ट जो आपण 5 डेज हला
ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ କି ମୁଁ କେତେଟା ବହି ପଢିବି, ଯାହା ବି ମନେ ରଖିଥିବ ସେଟା ବି ଭୁଲିଯିବେ। ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜିକୁ ଯୋଉ ୟୁଜି ସିଲାବସ୍ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ। ଆରାମସେ ଦିନକୁ ମତଲବ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ପଢିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ। ଆଉ ଥାର୍ଡ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୋର୍ସ ବି ନଉଛନ୍ତି କଥା ରେଗୁଲାରଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 7 ଡେଜରେ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ ବଢିଆ ସଜେସନ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଇଥିବ। ହଉ ମତେ ଏବେ କୁହ ଯେ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଯେ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେ କହିଦେଲେ ଯେ କଣ ନା ତୁମେ ଯେହେତୁ ସିୟୁଟି ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଜେଏନୟୁ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲ ଯେହେତୁ ହେଲାନି, ତୁମେ କଣ କଲ ନା ତୁମେ ଚାହିଁଲ ଯେ କଣ ନା ସିପେଟ ରେ ଓଡିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଠି କଣ କରିବ ତୁମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ, ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ମତେ କୁହ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ କଣ ନା ଅଲ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ରଖନ୍ତି। ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ରଖନ୍ତି ଅଲ ଓଡିଶାରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ତୁମେ ଜାଣିଛ କଣ ମାନେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଇଂଲିଶରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କହିବ ଯେ ସିଓଇଟି ଆଉ ସିପେଟ ଭିତରେ ଯେ କଣଟା ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଭାବରେ ସିଓଇଟି କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଯେ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ତ କଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରହୁଛି, କଣ ମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଛ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ପଢିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସୁଯୋଗ, କାହିଁକି ନା ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ଝିଅଟା ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ପଢିବ ନା, ମୋ ପୁଅଟା ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ପଢିବ ନା। ତ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ କି ଆଉ ହେଲା କଣ ନା ସେପରି ସେମାନେ କୋଉଟାକୁ ପ୍ରିଫର ଦେବେ ସିୟୁଟି କୁ ନା ସିପେଟ କୁ? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପର୍ସନାଲ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ସିୟୁଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋ କଥା ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୋ ଭଳି ବି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥିବ କି ଦିଟାକୁ ଏକା ସହିତ ନେଇ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ୟୁପିଏସସି ଆଉ ପିଜି ଦିଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଡିସିସନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଓଡିଶାରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏହାଠୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେଠିକି ଗଲେ ଏକ୍ସପୋଜର ବଢିବ। ଆଉ ଆପଣ ନା ଓଡିଶାରେ କେବଳ ଆପଣ ଓଡିଶା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲା ଆସିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆଜ ଏ ଗର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବହୁତ ସାରା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ହଉ କି ଝିଅ ପିଲାଟା କାହିଁକି ବାହାରେ ପଢିବ। ତ ପର୍ସନାଲି ମୋ ସାଇଡରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ମୋ ମାମା ମତେ କହିଥିଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉଠି ବି ପଢ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ, ଆମେ ସିନା ପଢିଛେ ଜାଣିଛେ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହିବା କି ଆମେ ଏଠି ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେରିଟ୍ସ ବତେଇବା କି ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କରୁଛେ ଦେନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ସେଫ୍ଟି। ସେଫ୍ଟି ହଉଛି ତାର ଏମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳିଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଫିଲ୍ କରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ହଁ ହଁ କାହିଁକିନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରହିଲା ଆମ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯିବନି। ସେଇଟା କେମିତି ମିଳିବ? ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ, ଆପଣ ସିନା ବାହାରେ ରହିବେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଆସିବ କି ହଁ ମୋ ଛୁଆଟା ବାହାରେ ରହୁଛି, ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ ଜାଗା କଣ କେମିତି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ସ୍କୋର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ କି ପିଲା କହିବେ କି ମୋର ଟିକେ କମ ସ୍କୋର ରହିଗଲା ତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ନ ମିଳିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତଥାପି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ କନଭିନ୍ସ କରିବାର ଗୋଟେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ୱେ ହଉଛି କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ କି ଏଇଆ ଏଇଆ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସାରା କେସେସରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ବି ସେମାନେ କହିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କି ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ, ସିପେଟରେ କଲେ ମତେ ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି, ସିୟୁଟି ଜଏନ୍ କଲେ ମତେ ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦବା ନା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦବା କି ମୁଁ ବାହାରେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ? ଯାହା ବି ଯୋଉ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଆସିବ, ଠିକ 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 ଭୟଟା ଆସିବ। ତାପରେ ବି ଯଦି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପିଲାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ସାର୍ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ ସିୟୁଟି ସିପେଟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସିୟୁଟି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସାର୍ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଯଦି ବେଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିୟୁଟି ବେଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ସପୋଜ ମୁଁ ଏବେ ରେଭେନ୍ସାରୁ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ତାର ସପୋଜ ହେଇଗଲା ଜେଏନୟୁ, ସେ ଜେଏନୟୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଦି ଜଣ ପକେଇଛୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏ ପାଇଁ, ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ ନା, କାରଣ ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ୱାର୍ଲଡର ବି ସବୁଠୁ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପଢିକି ଆସିଛି।
ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ ହବ ଯଦି ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତା ସହିତ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ପଢ଼ା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହବ ସେତେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସେଇଟା ଭେରି ହଉଛି ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ୟୁଟି ଆଉ ସିପେଟ୍ ଭିତରେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଶା କରୁଛି ଯେତିକି ବି ମାନେ ତମର ଭିଡିଓ ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ବୁଝି ହେଇଥିବେ, କାରଣ ତମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ତମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତମ ସବୁ ଯେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିକି ଯେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଅଛି ଯେ ତମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଅଲରେଡି ସେଟ୍ କରି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ରଖୁଛ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି একচুয়ালি କରିବା ଦରକାର ଏଜ୍ ଏ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ, କିଛି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚରଟା ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ରହିଥିବା ମେ ବି ଆମ ଫ୍ୟୁଚରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବା ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ତମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରୁ ଆଉ ତମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁସ୍ମିତା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମ ସହ କଥା ହେଇକି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।